Hello and welcome to Herald TV Evening News Bulletin with me, Charlene. Illegal dumping of chicken and fish waste has been recently busted at Sausalito. Multiple pickup trucks from Karnataka containing loaded waste has been stationed at the site to dump waste. As per the locals, almost 2 days have passed for this unethical act. The locals pointed out that the municipality has turned a blind eye towards this concerning issue. Despite the authorities travelling multiple times in that area, the garbage is still not removed. Locals voiced out their grievances and demanded an immediate action to be taken. Last 3 दीस जाले हांव हांगा ही गाडी पळयता कळ्ळें आनी हाजेर सगळे शिकन घाण ती शिकन सगळे कावळे बशिल्ले आसतात. हे 3 दीस जाले हांव पळयता आनी हांगची घाण हांव पळयता कित्याक आमी डेली हाजेर पळयतात. काल सानवेळच्यान ह्यो 2 गाडयो आसात. आज आमी ह्या सायडीच्यान सकाळीं वताले तेन्ना हे मुद्दम म्हणलें कितें तें पळोवया म्हणून आमी हांगा रावलीं. फोटो घेतलो पळोवपाक गेल्यार सगळी चिकन वेस्ट फिश वेस्ट बट इट लुक्स लायक चिकन वेस्ट. ह्यो गाडयो अश्योच पार्क करून कोण तरी लोडेड ह्यो गाडयो अश्यो पार्क करून गेल्यात कळ्ळें न्ही. आनी हांगच्यान दिसांतल्यान म्हाका दिसता 50 तरी म्युनिसिपालिटीचे ट्रक वतात आसतले. म्युनिसिपालिटीचे हांव हांगा कंप्लेन केले तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे एमी आनी इंजिनियर्स हांगा वयर आसात. हांवें चेअरपर्सनाक फोन करतकीर चेअरपर्सनान एकटो सुपरवायझर हांगा धाडलो. पयलीं ताणें म्हाका सांगलें आपूण एकटे इंजिनियर अजय म्हणटा तो धाडटा. एकटो सुपरवायझर आयलो अब्दुल्ला म्हणटा तो. चेअरपर्सनाक हांवें फोन करून सांगलें पयलीं हांगा यो आनी हें पळय म्हणून. हे दीस इज अ टिकींग टायम बॉम्ब सामको ही घाण. एज अ डॉक्टर आय एम टेलिंग यू ही जी पळय घाण आसा आनी जेन्ना पळय हे सगळे म्युनिसिपल ऑथॉरिटीजाचे नाका सकल जाता हाचो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हणजे सगळ्यांक हे खबर आसा आनी एवरीबडी इज किपींग क्वायट. एक तर तांकां सगळ्यांक हप्ते पावतात आसतले की आनी आतां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतकीर अशें कळून आयलां की हो एकटो सलीम म्हणटा भुरगो SGPDA मार्केटाचो आनी सगळे चिकन सेंटराची वेस्ट कलेक्ट करता. तो ती वेस्ट एका अली म्हणटा त्या भुरग्याक कर्नाटकाक जे पळय व्हरता कर्नाटकाचो एकटो तो कॉन्ट्रॅक्टर हितून कर्नाटकाची गाडयांची रजिस्ट्रेशन आसा तो व्हरता तें आनी तो खंय तरी व्हरता खंयची तरी फॅक्टरीन म्हाका दिसता तें फीड बी करपा खातीर. पूण जेन्ना म्हणटा हांव ताका सांगलें तुजो लोडिंग पॉयंट खंयचो तर लोडिंग पॉयंट म्हणपा लागलो आपल्यालो सनसडो वयर करतालो ते लोडिंग पॉयंट. हाजो अर्थ हांव सांगलें तुका म्हणलें परमिशन कोणें दिल्लें हें लोडिंग करपाक आनी कर्नाटकाची म्हणलें व्हेहिकल्स वयर कशीं पावतालीं बिकॉज दीस एरिया वी डोंट अलाव एनीबडी. तर कर्नाटकाची व्हेहिकल्स म्हणत आसल्यार आमकां खंय चीफ ऑफिसरान परमिशन दिल्लें आसा. तर ताका हांवें सांगलें आतां म्हणलें प्रेस आयिल्लें आसा सगळें तूं म्हणलें इमिजिएटली यो हांगा आनी खंयची चीफ ऑफिसरान तुका परमिशन दिलें तें आमकां म्हणलें दाखय. तर ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें. नाल्यार म्हणलें तुजेर अरेस्ट वॉरंट येतलें फॉर इलिगली डंपिंग द वेस्ट हियर. तर तो म्हाका सांगता काल हे दिसा म्हणपा लागली तें वयलें बंद आशिल्ल्यान आमी म्हणपा लागली लोडिंग हांगा करतात आनी ह्यो म्हणपाक गाडयो बंद पडिल्ल्यो. आनी हे सगळें this happens under the nose of the municipal authorities. हांगच्यान एमी पास जाता गाडयो पास जातात इंजिनियर्स पास जातात सुपरवायझर्स पास जातात लेबर पास जातात. बरें तांचे जर हांगा जर हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंट सोल्युशनाचे जे पळय लोक हांगा आसात हू आर डुईंग दीस तांगेले काय म्हाका हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे तांगेले म्हाका दिसता तो सांगता म्हाका आमी सुद्दां फोटो काढून म्हणटा आमी चेअरपर्सनान तुमच्या म्युनिसिपालिटीक धाडल्यात कोण येवना म्हणून पळोवपाक. सध्या कितल्यो गाडयो आयल्यात? सध्याचे पळय आतां 3 आसा. ही फर्स्ट आशिल्ली. ही लास्ट 3 काय 4 दीस आसा. Watch on Herald TV. Residents from Shapora, Bade, Bondirwado, Asagaon and Modizorwado, Anjuna staged an agitation to the Public Works Department office on Tuesday. The residents have termed the agitation as Gagar Mocha to address the prolonged water scarcity issue and demanding an immediate water supply. The aggrieved residents sought a resolution to the enduring water supply problem, which has persisted for over a month, severely inconveniencing the local populace. जाय जाय आमच्या उदीक आमकां जाय. जाय जाय आमच्या उदीक आमकां जाय. जाय जाय आमच्या उदीक आमकां जाय. आता 1 म्हयनो वयर जालो उदकूच आमकां सारकें येना. तर तांकां कितें विचारलें जाल्यार ते सांगता 1 मिनीट तांकां विचारल्यार ते म्हणटा कितें पायपां फुटल्या आनी कितें फुटलें. बरें ओके मान्य आहा पायपां फुटतात आमी ना म्हणिना पूण पायपां फुटलीं तो पळय सुपरवायझर म्हणटा आपणाक स्वता किशोर तो येता 9 9:30 थिंगा 10 पयलीं येता आनी आमचो जर पयरो आसा आमकां ऑल्टरनेट डे उदक येता म्हणटकूच तो येता आनी ते बंद करता काम करपाक. बरोबर काम करूंकूच जाय.
आनी ताका जर विचारशी बाबा किशोर आमकां उदक येतलें मरे हें काम करून तुमच्या फुडल्या पयऱ्याक म्हणटा तो लोकांनी कितले दीस जाले मदीं 4-5 दीस कितें करपाचें सगळ्यांक टँकराचे म्हणजे आमचे कडेन इतली स्टोरेज कॅपेसिटी ना टँकर हाडून तें उदक स्टोर करपाक आमचे कडेन आयदनां जाता तसलीं आमी करपाचें कितें आतां हेणी लास्ट 3 पयरे आमकां अर्दे वर पासून उदक दिवंक ना हो आमचो मेन प्रॉब्लेम आसलो उदक सोडा उदक पयऱ्यान सोडटात तें तरी सारकें सोडा ताका लागून साहेबान सांगलां आपूण आतां तेजे कडेन उलयता इवन कितें कसली डॅमेज आसली पायपलायन कितें तरी आसतना आपूण ताका सोडूंक लायता आपूण तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता टायम बी तेच्या फुडें न्यू पायपलायन येतली तेन्ना तुमकां उदक मेळटलें म्हणटा तो इन्स्टेड ऑफ 3 hours 6 वरां तुमकां उदक गावतलें ह्या 2 दिसां तुमकां आतां प्रॉब्लेम जाला न्हू बिकॉज ऑफ द प्लांटाचेर प्रॉब्लेम जाला तो वालूय मातसो रिपेर करपाक तोय केलो आमी आतां तर आतां हे जातलें आनी आफ्टर 6 months प्लांटूय रेडी जातला तर तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आतां ना त्या खातीर ती एसी लायन आमकां रिप्लेस करचीच पडटली ती केन्ना केन्ना ती माती जातलीच ती त्यांच्या वाड्यार कितले वर्स केन्नाच्यान तो त्रास आसा ते सांगता आतां 10 वर्सां जालीं 74ची पायपलायन ती आतां रिप्लेस करता न्हू आमी ती करता प्लांट रेडी जातूच प्रॉब्लेम तरी कितले दीस तेणे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला जुलै ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करता पण त्याच्या मदीं सुटाव कहो की नाही ट्राय टू इम्प्रूव करता न्हू कशें तरी टाकी भरून सुटपाक The All Goa Taxi Association took action on Tuesday by seizing a traveller bus at the Patra Devi checkpost for illegally travelling within the state. Taxi drivers reported seeing another vehicle with the same number plate operating in Maharashtra, prompting concerns about illegal activities. The association is calling for strict action against the Maharashtra drivers involved in this illicit business. ही गाडी हांगासर डिटेक्ट करून हेंचे कडेन हांगा दवरली त्याच राती कडेन हे पळया आमचे कडेन हेचो व्हिडिओ आहा त्याच राती कडेन 18:02 मिनटांनी ही गाडी आमी नरसोबाच्या वाडी वयताना सेम नंबर ओनरय सेम नंबर ही गाडी आमी तेजी डिटेक्ट केली फाटोफाट फॉलो केली जाल्यार ही सेम नंबराची गाडी आणि ह्या गाडयेचें कितें सांगपा जेन्ना पळय सरांनी गाडी इन्स्पेक्शन केली जाल्यार 9+1 रजिस्टर आसा पण तेजे टोटल सीट आहा 70 म्हणजे ते अल्टर केला तेणी सो अशें हे बेकायदेशीर करता की बाबा RTOक पळय हे आतां RTOक हे कळना कित्याक लागून हे सगळें हे चोरयांनी चल्लेलें आसा आनी हेका कांयशो जबाबदार आमचो गव्हर्मेंट आसा कित्याक लागून सांगा चेकपोस्ट एकी कडेन पडटा आनी पळवाटो खूब आसा सो पळवाटाक आतां हेंचे कडेन तितलो सफिशंट स्टाफ ना की प्रत्येक कडेन घालपाक आमी हेंकां ब्लेम करिना पण सांगपाचें वायट दिसता कित्याक टॅक्सी आनी प्रायवेट गाडी अशें बिंदास गोंयाचोच बिझनस घेवन चल्ले आनी जे बाबडे आमचे खरे गोंयकार जेन्युइन टॅक्सीवाले जे टॅक्स भरता जे परमीट काडटा तांकां बिझनसांक लॉस जाता ते आयज गाडयो अशी परिस्थिती आला तेंच्यो गाडयो घरा कडेन कुसतात बाबड्यांच्यो जर बाबा EMI भरतलो जाल्यार पयशे ना आनी हे असले हे जे चोर बाजाराचो जो धंदो करता पळय ते सुसाट ह्या नेटवर्की कडेन 25 गाडयो आसात प्रायवेट रजिस्ट्रेशन हेंचेर मातशें आमच्या ह्या गाडयेक लागून म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो सुद्दां फावर गेल्लो आसा जो इवन आमचे जे एनफोर्समेंट सॅट्रीक साहेब आहा तांकां सुद्दां प्रेशर येयलो एडिटेक सुद्दां प्रेशर येयलो हांव कितें म्हणटा एक महाराष्ट्राची गाडी धरल्या उपरांत ही गाडी रिलीज करपाक असो प्रेशर कित्याक लागून येवपाक जाय म्हाका कळना की बाबा ती गोंयची गाडी न्हू आनी हो मनीस असो आहा की हो बिनठोकपणे सांगता की बाबा जे RTO जे आसा पळय तांकां आपण गाडयो दिता आपल्यो तेंच्या सोयऱ्यांक भोंवपाक आपल्यो गाडयो दिता आनी गोव्यान जाल्यार आपल्याक खंय व्हेल्यार आपल्याक टेन्शन ना म्हणटा तो बीन तो मडगांव वास्को पणजी म्हापसा बिचोली खंय तेज्यो 4-5 गाडयो धाडटा प्रायवेट आनी भाडें करता आनी चल्लो आनी 10,000 रुपया डिफरन्स म्हणजे आमी जर सांगले 45,000 आमी सांगता कायदेशीर जे भाडें आसात तेचो टॅक्स बी धरून आमी एज पर द रेट जो आसा तो सांगता तो 10,000 रुपया देवन भाडें सांगून भाडें घेवन वयता सो आमची सरकारा कडेन ही गाडी सोडपाची ना कित्याक लागून ही गाडी एक हो जो लॉ मोडून जे काम करता पळय ही गाडी कशीच सोडपाची ना अशें हांव सरकारा कडेन मागता आनी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय अशें हांव सरकारा कडेन केन्ना धरली ही 18 तारखेक गाडी आमी धरल्या आता इले वाहतूक खात्याचे पोलीस बीन कोणी एक्शन जाल्या इन्स्पेक्शन केला अजून पर्यंत तेचेर काय एक्शन इन्स्पेक्शन केला तेचेर चेसी नंबर इंजिन नंबर तेंच्यांनी व्हेरीफाय केला अशें तेचो रिपोर्ट मेळ्ळा पण आमी आतां पर्सनली सगळे जे टॅक्सी असोसिएशन आसा पळय ते आमी आतां पर्सनली जनता हातून वयता डायरेक्टरा कडेन आमी लेटर करतले आनी आमचे कडेन व्हिडिओ आसा की सेम गाडी सेम नंबर 2 गाडी हां सेम गाडी सेम नंबराचे 2 गाडी
Traders from Gandhi Market have levelled accusations against the Marga municipality, citing its failure to address the issue of encroachments in the city. Despite the presence of over 5 market inspectors, encroachments continue to proliferate unabated. Here's more. Local traders from Gandhi Market have long demanded action to clear these encroachments, which directly impact their businesses. They expressed disappointment in the Marga municipality's inability to fulfill promises made by the chief officer and chairperson to address the issue effectively. Mohit Karangate for Herald TV. A section of the road caved in at Karanzale near Adwal Palkar shelter building on Tuesday, causing disruptions and inconvenience to commuters. The truck was on its way when suddenly a portion of the road caved in, trapping the back left tire of the truck. Governor of Goa P.S. Sridharan Pillai officially unveiled his 212th book, Basic Structure and Republic, in a book release function at Old Darbar Hall on Tuesday. The prestigious occasion was unveiled at the hands of His Grace Ma Joseph Perumthotham, the Archbishop of Channangancherry from Kerala. In a book release function at Old Darbar Hall, Governor of Goa P.S. Sridharan Pillai officially released Basic Structure and Republic book, which marks the 212th book. The function was held in the distinguished presence of Subhash Shirodkar, Minister for Water Resource Development, Sadanand Tanavde, Rajya Sabha MP and Harilal Menon, Vice Chancellor, Goa University. So, as far as the book is concerned, 3 of my speeches are there. One is that I'm very happy to say that Keshavanta Bharati case was a safety valve for parliamentary democracy. Was a safety valve for parliamentary democracy. You see, now Golden Jubilee year, that Keshavanta Bharati was a sannyasi, is no more. And in 1973, he filed that famous case, writ petition before the Supreme Court. And you see, Palkiwala argued 63 days together, full time in Supreme Court, and judgment has come. But nobody is taking, now our society is not taking much interest in these types of incidents. Anyway, that ashram invited me for a talk. I told them that I am confining to your ashram and conducting a speech there. I will study about it because my student, at that time I was a student. Indian democracy was saved by that judgment. And still, who is ruling the country? Whether parliament is supreme or so many questions are involved in this. So regarding that aspects, based on my Golden Jubilee speeches, one in Trivandrum, second time in Trivandrum, third in Cochin, and first was in Bangalore. The Mapusa GMFC court has arrested the 3rd suspect in the 77-year-old businessman N.S. Dillon murder case on Monday. 3 weeks after the said murder case, Goa police have claimed to have solved the case by arresting the 24-year-old Kunal Khatik. The accused was absconding and the police suspected his presence in Madhya Pradesh. With the help of MP police, the accused was apprehended on 24th February afternoon and was brought to Goa after obtaining transit remand. Here's more. Narottam Singh Dhillon, alias Nims Badal, a businessman and nephew of former Punjab CM Prakash Singh Badal, at his Pailanmara village villa in North Goa was found dead with some injury marks on his body on 4th February. In connection to the case, the suspected accused, Jitendra Sahu and Neetu Rahuja, were arrested by the Porvorim police with the help of Mumbai police. During the course of investigation, involvement of 3rd accused Kunal Khatik, native of Datia, Madhya Pradesh, came to light and he was absconding after commission of above crime. The accused was found absconding at KGF district, Karnataka.
The Karnataka police conducted a search and the accused could not be traced and he was found absconding from KGF area. The accused was later arrested in Madhya Pradesh near his residential house. जैसे आपको जानकारी है 4 फरवरी को एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था बोरवली पुलिस स्टेशन के अंदर और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पहले जिसमें एक नीतू रघुजा और एक जितेंद्र साहू, इन 2 लोगों को हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से इनको हमने अरेस्ट किया था नवी मुंबई से। उसी के अंदर तभी से हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली जो थर्ड एक्यूज था उसको ढूंढने की तलाश में लगी हुई थी और इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। जो थर्ड एक्यूज है इसमें उसको अरेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश से। उसकी डिटेल्स हैं कुणाल खटीक, सन ऑफ राम स्वरूप खटीक, उम्र इसका 24 साल, रहने वाला है ये दतिया मध्य प्रदेश का और इनको इसके घर के पास से 24 तारीख को हमने दोपहर में अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है इसके तहत। इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कॉन्स्टेंटली हमारी गोवा पुलिस की टीम स्पेशली लेड बाय PI राहुल ऑफ बोरवली पुलिस स्टेशन, साथ में PSI मंदार, PSI सीताराम, ASI पवस्कर और पुलिस कांस्टेबल अपापरा, पुलिस कांस्टेबल नितेश, पुलिस कांस्टेबल महादेव नायक और पुलिस कांस्टेबल तुषार, ये कॉन्स्टेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। साथ ही में जो CMC है कॉल मॉनिटरिंग सेंटर हमारा नॉर्थ के ऑफिस का, उससे टेक्निकल सर्वेलेंस पे बहुत काम किया गया। कई जगहों पे रेड्स की गई, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे रेड्स की गई, मध्य प्रदेश में रेड्स की गई, कर्नाटका में रेड्स की गई। यहाँ की सब लोकल पुलिस से मदद ली गई। ये करीब 3 वीक लंबा एक ऑपरेशन जो चला है उसको कंक्लूजन 24 तारीख को हुआ, जिसमें जो थर्ड एक्यूज पर्सन था हमारा उसको हमने अरेस्ट किया है और उसी के साथ इस केस को हम चार्जशीट करके कोर्ट के आगे भेजेंगे। Shubham Tendulkar, a young bodybuilder hailing from Vasco, etched his name in the annals of Goan sports history by clinching the 4th place in the 14 Junior Mr. India 2024. Representing Goa with sheer determination and skill, Tendulkar achieved the title in the bodybuilding competition held in Chennai. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिला दाजी सारकर JBB गोवा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन तेणे आमकां बरी फॅसिलिटीज दिली। आमकां वयताना आमकां बरी AC नेली आनी येताना बी आमकां प्लेन हाडलेले। ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी खूब हे आसा, इम्पॉर्टंट आसा आनी ती म्हाका दाजी सारकार दिली। ते JBB खातीर खूब हांव हें म्हणटा। JBB म्हाका दिसता हांव ल्हानपणासून हे असोसिएशनाक पळयता, जे कार्यरत करता, लोकांचे बॉडी बिल्डर प्रमोशन करपाचें कार्य जे करता, हांकां म्हाका दिसता सगळ्या युथान आयज इन्स्पिरेशन दिवपाक करता आनी युथान सदांच हे असोसिएशनाच्या फाटसून रावपाचें हांव आव्हान करता सबंद गोंयांत की हें आव्हान तुमी ह्या असोसिएशनाक तुमी तुमचो तेंको दिवचो आनी असले तरणाटे जे आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करून आयज आमचें नांव वयर काडलां तांकां परत एकदां तेंचे कुटुंबाक आनी ताका अभिनंदन करून हांव तेंची तोखणाय करता। धन्यवाद। The 8-day celebration of the inauguration of the new Damodar temple in Kasauli was joyously concluded on Monday. The celebration had started from 19 February, but the temple was inaugurated on 22nd February. The momentous occasion was the long-standing dream of the villagers after years of patient anticipation. Devotees from Kasauli and beyond gathered at the temple premises to seek blessings and offer prayers to Lord Damodar. सगळ्यांच्या आदारान आमचे भव्य देवूळ उबें जाल्लें आसा आनी ह्या वर्सा आमचो 93वो हो वार्षिक उत्सव जाल्लो आसा आनी सगळ्यांनी हो व्हड उमेदीन मनयला आनी सगळे आमचे गांवचे लोक तशें गोंयभराचे लोक हांगासर पांयो लागलेले आसा आनी जेणी कोणें आर्थीक मदत आमकां केल्या तांकां सगळ्या म्हाज्या वतीन आनी आमच्या कमिटीच्या वतीन गांवच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी अशेंच ह्या गांवांत येवन पांयां लावचो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी आमचे जे फुडें कार्य चलपाचें आहा तें बरे भाशेन करून घेवचें। आमचे प्राण प्रतिश्ठाचो कार्यक्रम 20 तारीख ते 26 तारीख मेरेन आशिल्लो वार्षिक कार्यक्रम तितून आमी एड करून खरें म्हणल्यार
19 तारखेक जी मिरवणूक आशिल्ली ती आमच्या कार्यक्रमान आमी बसोवंक नाशिल्ली, पूण तो धरलो जाल्यार आमचो 8 दिसांचो कार्यक्रम जाता आनी चडांत चड लोकांनी उपस्थिती लावन आमचे मदें हो कार्यक्रम आमकां यशस्वी करून दिल्ल्या बद्दल, फॉर एक्झाम्पल हो जाग्याचें परीक्षण करून आमचे अभिजीत सादले हे आमचे आर्किटेक्ट जावन आसात. ताणें बरे तरेन हे जाग्याची परीक्षण करून तेणें जें आमकां आपलें ड्रॉइंग तयार करून दिवन आमी तेज्या ड्रॉइंगांतलो एक डॉट सुटपाक दिनासतना हें कार्य फुडें येल्लें आहा. खूब लोकांनी आमची वाखाणणी केल्ली आसा देवूळ बरें जाल्लें हे खातीर. त्या खातीर आमी चडांत चड पयले उपकारी सर अभिजीत सादलेचे, कित्याक तेजे ड्रॉइंगाच्या आदाराच हें येदें व्हडलें जें मंदीर आसा तें उबें जाल्लें आसा. इल्लेशें ते दिसाचे फाटी फुडें जाल्ल्यान आमकां जेणे जेणे डोनर्सांनी आदार दिल्ले कडेन आसा तेंच्यांनी आमकां समजून घेवचें आनी जशें तुमी देवा कडेन सतत येता हेजे परस मोठे भावनेन येयत रावन तुमची माया दिवची, तुमचो मोग दिवचो आनी आमच्या मंदिराक अशेंच तुमी सतत दामबाब भक्तांनी येवन आमचे दामबाबाचें गोंयभर नांव फांकीवंत करचें. Rosary Boys Davli secured a spot in the quarterfinals of the 17th All Goa Rebelo Pandal Open Football Tournament after defeating dominator 8 Fatorda 8-7 via tiebreaker. The thrilling match took place at St. Rita Church Ground in Maina Kurtari on Monday. In an intense showdown, both teams displayed aggressive football tactics, resulting in a 2-2 draw at full time. Dominator 8 Fatorda scored 2 goals courtesy of Norman in the 20th and 27th minutes of the first half, while Rosary Boys Davolim equalized in the second half through Presley Gomes and Mickey in the 40th and 43rd minutes, respectively. In the ensuing tiebreaker, Rosary Boys Davolim emerged victorious with superior shooting skills. Godwin Fernandez of Fatorda was awarded the Man of the Match, presented by Pascal Soares, a club member of Rebelo Pandal. शेप का बार करो नहीं और तो इधर लो टैग तो बना रही तो बॉल टैग लगा लो. Inacio for Herald TV. Nuve Sports Club emerged victorious by defeating Dempo SC Juniors 2-1 in the GFA First Division football match. The thrilling match was played at Binauli Ground on Monday. The intense showdown showcased remarkable soccer prowess from both teams, with each side displaying equal chances to score. Novem SC secured their win with goals from Aloyd Kolako and Amit Pundalik Knight, while Dempo SC Juniors managed to find the net through Leo Gomez. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care. Goodbye.